শিলিগুড়ির ১ নম্বর ওয়ার্ডে শুরু হলো ওয়ার্ড উৎসব নবোদয়। শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের ১ নম্বর ওয়ার্ডে আজ থেকে শুরু হলো ওয়ার্ড উৎসব নবোদয় ২০২৫। এদিন স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সমাজ সংস্কারকদের তুলে ধরে একটি বর্ণাঢ্য র্যালির মাধ্যমে ওয়ার্ড উৎসবের শুভ সূচনা করা হয়। র্যালিটি জংশন থেকে শুরু হয়ে ১ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকা অতিক্রম করে। এই ওয়ার্ড উৎসব চলবে ৩১শে জানুয়ারি পর্যন্ত বলে জানা যায়। এদিনের এই র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, ওয়ার্ড কাউন্সিলর সঞ্জয় পাঠক সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। এ বিষয়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলর সঞ্জয় পাঠক বলেন, এই ওয়ার্ড উৎসবের মধ্য দিয়ে তারা জাতি ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বার্তা দিচ্ছেন। 1 नंबर वार्ड किसी समय में सिलीगुड़ी का सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड था, तो इसका हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी और जो भी समस्या है इस वार्ड में उसको तंदुरुस्त करें। और 1 नंबर वार्ड में सबसे बड़ा जो पूरे देश में अभी जो सांप्रदायिक शक्ति जो आगे बढ़ रहा है उसका विनाश हो, और हम लोग 1 नंबर वार्ड में जितने भी लोग हैं और जिस जाति के भी लोग हैं सब लोग आपस में कंधा से कंधा मिला करके 1 नंबर वार्ड को स्वर्णिम वार्ड की तरफ हम लोग लेकर के जाएं, डेवलपमेंट की तरफ हम लोग लेकर के जाएं, ना कि सांप्रदायिकता को ताक पर रखते हुए। हम लोग सभी लोग फिर से आह्वान करेंगे कि सब लोगों का एक ही उद्देश्य है कि कंधा से कंधा मिला के क्षेत्र का विकास, शांति, अमन, चैन, भाईचारा इसको आगे बढ़ाना है।